Okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, very good day to everybody who watch this FB live sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So pagi ni seperti yang saya janjikan, hari ni saya cuti pasal KL kan, hari wilayah hari ni So sebab tu saya buat hari ni FB live sharing. Topik yang hari ini saya akan sharekan ialah berkaitan dengan analisa data. So sesiapa yang ada kemusykilan, pertanyaan dengan bagaimana nak analisa data, apa yang patut buat, dia bolehlah tinggalkan di ruangan komen. So nanti admin akan pick up dan bagi soalan kepada saya. Sebagai intro pagi ni, saya akan sharekanlah bagaimana analisa data itu dibuat. Okey, pertama sekali, research ni dia ada banyak school of thought. Okay? Dan yang paling utama dia terbagi kepada dua major bahagian lah. Satu lebih kepada eksperimen, simulation, macam orang engineering, mathematician yang masuk lab, yang itu yang menggunakan data-data berbentuk kuantitatif ataupun yang boleh dikuantify, ataupun data yang base dia adalah kepada fact and figure. Okay. Satu bahagian lagi ialah di mana researcher yang menggunakan data-data yang mana data itu adalah bersifat rich, sangat rich. Dia memerlukan seseorang untuk interpret data tersebut. So itu lebih kepada data-data yang melibatkan interview, observation, field study, ataupun picture, video, audio, di mana kita memerlukan kajian tersebut, data tersebut memerlukan seseorang, iaitu manusia. In this case is researcher lah, to interpret the data. So itu melibatkan data kualitatif. So ada dua pihak aja, dua separate entity, dua pihak yang melihat data dari segi yang berlainan, dari aspek yang lain. Satu dari segi fact and figure, satu lagi dari segi interpretation and how to develop the knowledge from the data. Okay, as we know, the quantitative part is deductive, nature ialah deductive, and qualitative nature dia adalah inductive. Okay, kerana kita induce knowledge from the data. Tapi as a new researcher, kita memerlukan kedua-dua proses. Deduktif, kita tengok pada literature, kemudian kita induce the knowledge from the phenomena. Maknanya kita data yang kita collect tu kita interpret untuk kita develop idea ataupun develop teori. Tapi peringkat kita ni researcher yang young researcher ataupun yang sedang buat kajian, sedang buat PhD, kita tak layak lagi lah nak develop teori. Kita lebih kepada develop idea. Okay, generate teori ataupun generate idea. Okay, so ada dua bahagian. So dua macam engineering, eksperimen, saintis, semua cara mereka buat penulisan tesis pun berbeza dengan mereka yang social science ataupun management. Mungkin chapter pertama kita sama, literature review. Chapter pertama kita introduction, yang kedua literature review. Mereka selalunya ada eksperimen, report, simulation report. Kita ada chapter ketiga, research methodology. So dia kuantitatif, engine dia quiet, straight to the point, macam mana nak analisa. Kualitatif, the research methodology bab tu yang guide kita macam mana kita nak collect and analyse data. Okay, so that is the opening untuk pagi ni. Okay, so data ni, analisa ni sebenarnya tidak susah sebab bila kita buat kajian, bila kita buat research, kita seharusnya dah expect result yang kita nak dapat tu. Kita tak boleh blurry je nak collect data, tak tahu apa yang kita nak dapat, kita collect je data, kita mulakan data question. Tidak, itu adalah salah. Kita should expect the result that the result we should expect what we will get. Sebab itu adalah diguidekan dengan kita punya research objektif, apa yang kita cuba capai. So daripada research objektif kita ada research question. Okay, so kalau kuantitatif selalunya dia akan ada hipotesis. Kalau kuantitatif ni kita tak ada hipotesis, selalunya kita ada research objektif saja.
So dia ada banyak school of thought. Jangan saya ni macam umpama macam cikgu tuition lah, cikgu motivator kat luar. So you boleh dengar saya punya pendapat. So jangan abaikan pendapat you punya supervisor, sebab dia lebih arif tentang supervisor you lebih arif tentang prosedur, cara bagaimana school of thought dekat fakulti you dan sebagainya. Dan setiap universiti juga berbeza macam mana tesis itu patut distrukturkan. So follow, jangan ikut the basic principle, we are the same. Okay, literature kena buat, data kena collect, kena analyze, semua sama. Cuma the specific one tu you have to follow your supervisor and your university. Each university have different approach. Okay, sebab banyak juga yang saya dapat yang dengar bila buat proposal defense, even viva sekalipun, saya ikut kawan tu dah grad dekat universiti sekian-sekian, kita tak sama. So you need to follow your university and in particular your supervisor. Okay, walaupun saya pakar dalam kualitatif, walaupun saya boleh elaborate dengan sangat detail, dan kalau anda attend kelas saya pun anda sangat faham dan anda mungkin boleh hasilkan satu chapter research metodologi yang sangat bagus. Kalau supervisor anda tidak mahukan penerangan yang terlalu detail, maka ikutlah kata supervisor, ambil yang mana yang penting saja. Mungkin philosophical tu tak perlu dibincangkan. Okay, it depends on how your supervisor look at how it will be presented during the viva. Okay, so itu tentang kuali dan kuanti lah. Kuanti is fact and figure, kuali is more it have more rich data which need somebody to interpret. Dan researcher lah instrumen dia, untuk interpret data tu. Tapi kita interpret sebab macam tadi saya cakap sebenarnya buat research ni senang je, nak analisa pun senang. Bila you buat literature review, you dah bangunkan you punya theoretical framework ataupun conceptual framework. Bila saya bercakap ini, saya menerangkan research dari segi mereka yang buat research dalam bidang management ataupun social science, bukan dalam bidang engineering atau eksperimen, is not applicable to them. Okay, so kat mana saya tadi, saya tak ingat. Framework. Okay, theoretical framework. Bila you baca literature review, you brainstormkan idea you, dari situ you develop you punya theoretical framework atau conceptual framework atau kedua-duanya sekali, it depends. Okay, atau kedua-duanya sekali. Daripada theoretical framework itulah you ambil dia punya key point, di dalam itu you kembangkan. Sekiranya you kembangkan, dia jadi conceptual framework lah, dia lagi detail. Tapi conceptual framework ni dia berbeza dengan theoretical framework. Kalau conceptual framework dia boleh revisit, direfine. Mungkin bila peringkat after literature lain, after pilot study lain, after main data collection, dia akan lagi detail, dia boleh direfinekan. Okay, so lepas you develop conceptual framework ataupun theoretical framework, semua maklumat dalam tu lah yang you gunakan untuk develop you punya interview question ataupun observation punya item, ataupun even survey questionnaire pun boleh. Okay, walaupun katakanlah you punya research ni lebih kepada pendekatan kualitatif, bukan pendekatan kualitatif. Dia kualitatif ni sebenarnya dia adalah method untuk collect and analyze data, untuk collect data. Ia adalah data sebenarnya. Okay, data yang perlu somebody to interpret. So bila saya cakap kualitatif kuanti, saya refer kepada viewpoint. Bagaimana kita nak selesaikan research kita tu, viewpoint mana yang lebih strong? Adakah dengan menggunakan data kualitatif maka research kita tu, masalah kita akan selesai, ataupun menggunakan data kuantitatif maka masalah research kita tu akan selesai? Yang mana satu? Okay, so daripada objective you dah tahu what kind of data that you need and what kind of researcher are you. Ada orang dia suka bekerja dengan number. Ada orang dia lebih suka bekerja kepada satu bentuk data yang filosofi, yang lebih kepada perlukan fokus, perincian. Yang itu kualitatif. Okay, so bila dekat you punya objektif, you dah tahu dah what kind of researcher are you. Kalau soalan you more pada what, why and how, itu lebih pada nature dia adalah exploratory. Tetapi sebagai PhD candidate, exploratory saja tidak cukup. Walaupun nature itu adalah kualitatif, we need both. Kalau PhD level, you cover both actually. Sebenarnya you cover exploratory and explanatory. Okay, so dalam kualitatif ni,
bila you refer kepada theoretical framework untuk bangunkan you punya walaupun you kata you viewpoint kualitatif, you can have mixed method. Tapi mixed method itu haruslah lebih secara rasionalnya. Major technique will be more on qualitative plus maybe 70% qualitative plus 30% quantitative. So you can have mixed method. Mungkin interview question plus dengan questionnaire survey. Okay, jangan confuse sebab banyak banyak kali saya pergi proposal defense, kira lah master ke PhD ke, selalu confuse. Okay, bila dia terangkan data collection, I'm doing questionnaire interview. So saya tanya, you buat questionnaire yang ada jawapan telah disediakan ke ataupun you interview orang? No, I do survey. I survey orang, ada jawapan telah disediakan, tak kisahlah Likert scale ke, multiple choices of answer ke, yes or no ke, that's mean close ended, jawapan telah disediakan. Saya pergi tanya orang tu seorang-seorang. That is not considered as interview. That is not considered as face interview ataupun interview. It's still a questionnaire survey, but we do it face by face. Okay? Interview means open-ended. Open-ended maksudnya jawapan tidak disediakan. You ada satu soalan, it can be unstructured atau semi-structured untuk interview. So jangan confuse dengan term-term tu. Jangan ingat sama, tapi kita jangan ingat-ingat. Dia memang tak sama. Kita rasa sama tapi tak sama. Dia ada term yang dia ada makna yang berlainan antara satu sama lain. Okay? So theoretical framework atau conceptual framework akan guide anda untuk develop your question. Tak kira lah you buat field observation ke, you buat interview ke, you buat historical punya archive ke. So data ni pun, walaupun saya cakap mengenai data collection, dia ikut school of thought. Ada school of thought yang data dia perlukan data primary data maksudnya first hand collect. You pergi interview orang, you pergi orang tu, you perlukan that kind of data. So itu data primary. Secondary ialah ada setengah bidang dia perlukan data secondary. Contoh macam accountant ke, finance ke kan. Account dia perlukan mungkin 10 years back, nak tengok company tu macam mana dia boleh berkembang. So dia tengok 10 years back punya portfolio company ke, 10 years back of income ke. So that one is secondary, but still it is the main data for them. Okay, so it does not matter primary or secondary, but what is yang penting ialah data yang bagaimana yang mereka perlukan. Okay, it can be primary, it can be secondary. Tapi kalau biasanya kualitatif, first hand collected lah, primary. Dok, saya nak tanya. So apa dia tulis kat situ, nama dia last daughter. Okay, saya panggil last daughter. Okay, you nak tinggal soalan, you just type the question there, then saya akan pick up lah. So because saya tengok ada dalam almost 20 orang people yang watch. Okay, thank you. Spend your time here to listen about analisa data that I share a bit this morning. What else? Okay, so bila dah guna untuk develop tadi, bila you nak analisa, you akan, because you based on your theoretical framework, your interview question that you develop, you refer to your theoretical framework. Of course, pastinya you akan dapat result yang you expected sebab the theoretical framework have guide you to the right direction. Okay, walaupun nature kualitatif ni dia pasti akan jumpa benda yang baru, tapi tidak boleh semua sekali baru. Itu adalah salah. Maknanya kalau anda jumpa finding anda semua lain sangat daripada theoretical framework anda, literature yang anda dah buat sebelum ni, maknanya anda salah buat literature. Tak boleh totally baru, tak boleh. Salah. Sebab kita ni yang researcher, kalau profesor dah 20 tahun, tak apa dia nak jumpa benda baru. Sebab dia dah layak, dia dah profesor, dia dah ada knowledge. Macam saya pun, saya tak layak lagi. Saya less than 10 years. Okay? Baru masuk tahun ke-7. So yang sedang buat PhD lagi lah, baru belajar macam mana nak buat research. So kita tak layak nak pure induce, maknanya nak hasilkan betul-betul satu teori yang ulung, yang memang betul-betul dihasilkan daripada data yang kita kutip. Kita tak layak lagi. So
mesti jumpa benda yang sama. Sebab tu you expect you akan jumpa benda yang sama dengan theoretical framework you, because you kena ingat apa saja yang you jumpa you kena map balik dengan literature review. Kalau tak, maknanya you short sendiri. Nature kualitatif, it's okay to have new finding. Okay, kita mesti akan jumpa punya, sebab kita natural setting, uncontrolled environment, deal with human. Selalunya kualitatif data will deal with human. Kita akan jumpa benda baru, definitely. Tapi bukanlah semua sekali baru, tak boleh. At least 30%, 40%, not more than 50% itu adalah baru. Kalau lebih daripada 50%, pada saya foundation dah salah. Foundation dah salah. Ataupun perkara-perkara prinsipal dalam teori lain daripada apa yang jumpa pun kurang tepat lah. Saya berani kata tak tepat lah apa yang buat pada literature. Selalunya perkara-perkara tambahan, okay, macam orang kata accessory, okay, ataupun not more than 50% changing from your theoretical framework. Jumpa benda baru pasti, but not all. Ada soalan. Adakah masih relevan? Doktor minta explain how to grab idea in searching gap, also develop problem statement for PhD student. Topik lain sikit tu, tapi saya cuba summarizekan sikit. Gap ni adalah masalah. Okay. Macam mana kita nak buat PhD, kita kena cari. Dia boleh based on your literature review, boleh sebab kadang-kadang banyak PhD, ada engineering doctorate, ada PhD industry. Dia boleh juga based on your experience waktu you kerja, apa masalah dia. So biasanya orang industri ni terlupa memang masalah tu dalam industri tu dah lama. Sebab I came from industry, I know, I've been there for 8 years. Masalah tu dah lama, tapi orang industri ni dia kadang-kadang dia macam ego, bukan ego macam mana gitu. Memang masalah tu dah berlaku dah bertahun-tahun dah, masalah tu tak timbul, tapi dia lupa nak support dengan literature. Kita dalam academic research tu lah beza dia. You need always to support with literature review. You boleh support dengan statistik, apa yang kat company berlaku, statistik menyebabkan kerugian ke, apa-apalah, failure ke, but need to support also with literature review. Okay, gap yang paling senang saya nak cari, ni yang paling senang sekali. You carilah thesis yang berkaitan dalam topik you. Dekat end of the thesis dia ada future recommendation. You boleh take that to undertake for your research. Itu gap yang paling senang saya. Sebab dia dah highlightkan untuk you gap tu, dah detail. So you tinggal further develop je, further take over untuk kajian selanjutnya untuk topik berkenaan. So kalau saya, problem statement saya sangat mudah. Gap, kalau in my school of thought, the gap is inside the problem statement. So dalam problem statement dia ada tiga stage. Macam mana saya menulis problem statement, dia ada 3 stage yang sangat mudah. Umpama macam 3 paragraf lah. Problem statement ni jangan tulis banyak-banyak. Kalau orang tu tulis 5 muka surat, saya rasa macam ridiculous. Bukan sebab apa, kadang-kadang kalau you tulis terlalu banyak, panel tak nampak tu problem dekat mana. Dia tak dapat fokus, maknanya you pun tak dapat fokus. Okay, so paragraf yang pertama, the ideal situation. What is the ideal situation? Literature-nya begini. Macam nak cakap macam supply chain is macam supply chain idealnya beginilah dalam literature. Second paragraph is, however, the current situation, tunjukkan masalah, bla 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 bla, you support dengan evidence. Okay, third paragraph, therefore, what are you trying to do in order to solve the problem? That's mean dalam tu juga ada aim you untuk selesaikan gap tu. Okay, I need to move on. Doktor cakap PhD level bagi doktor explore and explain. Okay, walaupun kualitatif tu memang by definition dia punya nature kualitatif adalah exploratory research, tetapi di dalam thesis bila kita tulis, kalau my school of thought, okay, saya belajar dekat buat PhD di Salford University, Manchester, United Kingdom, di bawah School of Built Environment. So it is high rating school lah dalam built environment dekat UK.
Kalau dalam my school of thought, apa tadi soalannya? Okay, PhD level. So, bila buat analisis, yang raw tu adalah exploratory. Bila you buat analisis, you ada chapter analysis finding. Kalau you buat pure quali ataupun major quali, memang you buat kualitatif, sebenarnya analisis you sangat detail and terperinci, tapi banyak orang lupa nak detailkan. Dia menganggap benda tu mudah. Okay? Bila buat interview, detailkan secara terperinci. Semua itu adalah reliability you, untuk proses you, supaya SOP, orang boleh replicate. Itu semua will help you to achieve your reliability. Okay. Kenapa? Okay, so apa yang you analisa dalam analysis chapter is, pada saya, itu adalah raw finding, which is exploratory. You explore dulu. Tetapi bagaimana the applicability of apa yang nak jumpa tu, you akan terangkan dalam finding and discussion chapter. Di situ you akan explain in detail. Di situ sekiranya ada apa yang you jumpa yang baru tidak cukup, you akan tambah dalam literature review untuk menguatkan you punya kajian. Okay? Ada setengah pendapat literature untuk menyokong apa yang jumpa yang baru itu, literature review-nya yang baru diletak di dalam literature review chapter, dimaklumkan adalah selepas main data collection. Ada setengah school of thought, penambahan literature review yang baru itu diletak dalam finding and discussion. So you refer to your supervisor which school of thought that they usually practice. Okay, so dalam finding and discussion tu lah dia lebih pada explanatory. Pasal you nak explain macam mana apa yang you jumpa itu boleh di-apply. Macam mana dia boleh di-generalize. Sebab you kena ingat, walaupun research quali, tak kira apa bentuk research, apa kajian yang you buat, ia mestilah be able, if not all, some of it need to be able to generalize for somebody to replicate. Boleh ambil you punya knowledge tu dan boleh guna untuk kajian mereka. Itu adalah key dia. Need to be able to generalize. Document analysis adalah secondary data. Tapi it depends. Macam saya cakap, ada orang document analysis, okay, dia still data lah for your main data collection. Tapi it is secondary. It is secondary. To me, apa beza literature dengan dokumen? Okay. Literature ni adalah penulisan yang telah dipublish. Okay. Dokumen review yang kita buat untuk analisa data, yang kita guna untuk analisa, yang kita guna untuk data collection, selalunya tak dipublish. Maksudnya tidak dipublish secara formal lah, dalam jurnal ke apa ke. Maksudnya lebih macam minute of meeting, field report, okay, data syarikat, tahunan syarikat, okay, maklumat, itu semua tak dipublish kepada umum. Okay, so ramai juga yang kalau collect data, you terang-terang je dalam thesis you tulis siapa, company mana, siapa yang you interview, nama orang tu semua. Kalau dekat overseas semua tu highly confidential. Kalau you you mention nama company, nama orang tu, it's dah tak ethical dah. Okay, dalam research sepatutnya you tulis karakter company tu, karakter orang tu. Okay, jangan tak. Good practice is not to orang kata terangkan kepada, jangan bagi tahulah apa ni tahu. Adakah masih relevan untuk analyze data kualitatif dengan tidak menggunakan current software? Okey, itulah sebenarnya topik kita hari ini. Okey, kenapa kita kena guna software? Okey, kadang-kadang kalau orang buat kuanti pun, kalau saya jadi panel, dia kata, I have this quantitative do questionnaire survey, okay, and how you run your analysis? I run using SPS, Imam Mos, SPSS. Okay, saya pun cakap, sebenarnya it's not quite tepat lah, tak berapa tepat. Pada saya, analisa ialah statistical with the help of the software of SPSS, SMAMOS, because dia punya root tu ialah, dia punya asalnya ialah kita nak analisa menggunakan statistical analysis. Softwarenya adalah SPSS. Begitu juga dengan kualitatif. You nak analisa
Sebenarnya teknik apa yang nak guna? Content analysis ke, code base ke, word base ke, thematic analysis ke, what technique that you use, what method that you use to analysis. Tapi disebabkan data kualitatif ni sangat rich, sangat messy, kalau dia banyak, susah nak buat manual. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Kalau you setakat interview, memang you interview 3 orang je, semuanya menteri. Sebab level you punya ni macam political decision ke ataupun decision maker punya level, you interview sikit 3. So buat manual je lah. Buat manual macam mana? Gunalah table. Kalau guna table matrix tu, matrix mean table, dipanggil data display. Kalau dalam kualitatif teknik, you put in table is called data display punya teknik. Tu ada teknik dia, bukan you cakap letak dalam table. Betul letak dalam table, tapi it is for data display in order to identify the emerging pattern. Itu yang betulnya. Okay, so manually boleh guna Word untuk hasilkan table, boleh guna Excel, itu tak ada masalah. Tetapi sekiranya banyak, tak lalu dia you nak buat manual, you have to use a software to help you. Okay, contoh kalau saya memang pakai dalam Nvivo, pakai dalam kualitatif, Nvivo boleh digunakan untuk kerja-kerja literature review dan kualitatif data. Begitu juga Atlas T. Saya pernah attend kelas Atlas T, Dr. Ani Munirah. Sebab saya tak tahu, student saya tanya, ada beza ke, mana lebih baik? Saya kata, saya tak tahu, let me attend the class first. And it is the same. We both agree it is the same, cuma different interface. Seorang suka Samsung, seorang suka iPhone. Itulah umpamanya Atlas T dan Nvivo. Kedua-duanya boleh digunakan untuk kerja-kerja literature review dan juga analisa data. Alamak, Puan Aida Noraini. Doktor, how do you differentiate between theoretical framework and conceptual framework? In brief, sebenarnya kalau nak cerita panjang, 1 hari punya kelas. In brief, theoretical framework dia tidak berkembang. Dia maksudnya dia tidak boleh di-expand lagi. Maksudnya dia tetap saja theoretical tu you ambil based on literature dan you letak situ as guidance. Tapi conceptual framework ni dia boleh berkembang dan didetailkan dan dia seolah-olah guide you untuk next stage dalam literature dengan terperinci dengan adanya conceptual framework. Sebab conceptual framework ni dia boleh di-revisit, di-refine. Lepas pilot, bentuk dia lain, kembang dia lain, anak dia lain, proses dia lain, input dia lain. Lepas data collection, lagi cantik you refinekan. Itu bezanya. So, dia boleh jadi macam-macam bentuk. Nak macam tali ke, nak circle-circle ke, nak box-box ke, it's up to you. Okay? You tengok teori Maslow, very simple. Itu theoretical framework. Dia fix kat dalam tu kan. Teori Maslow very simple. Dia buat triangle saja. Okay, Mr. Kazi Sirajul Islam, I know, but I have also, okay, you said you can instruct in English, many people will benefit, I know, but most of Malaysian people, they prefer that I talk in bahasa or mix, okay, because I'm Malaysian, but it's okay. I try to mix as much as I can. Okay, kita ada lagi 3 minit. So saya harap anda dapat manfaat daripada sharing saya yang pendek ini. Untuk my next class akan datang yang paling hampir ialah untuk Nvivo Analisis, bukan Nvivo, exploration of Nvivo for literature review and qualitative data analysis. Pada 18 Februari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Harganya adalah RM250 untuk 1 hari termasuk sijil dan lunch kita provide. Dijalankan di Reezqi Academy Section 13, TTDI Adina Shah Alam. Dalam kelas tu sekiranya anda tak ada data, saya akan provide all data that you needed because it will be hands on. The first hour will be on theory, how to buat macam mana nak analisa. Selepas itu kita akan hands on terus. You need to sama-sama buat dengan saya sehinggalah terjadinya the analisa, the mapping of literature dan sebagainya. Okay? Itu untuk kelas Nvivo. Lagi satu kelas pada March ialah tarikh March kelas bila? You can check in the page. Kelas pada March adalah Oh My Viva. How you can prepare for your Viva before
what you expect from your Viva before, current and after. Okay, so yang itu hanyalah RM50 sahaja untuk half day. Okay, sebab you have to know the skill how to defend yourself during the Viva. Okay, next book. Okay, sorry. So this book currently is I have sell it online. You can only dapatkan daripada page ini. So you boleh WhatsApp atau tinggalkan komen, nanti kita akan reply. WhatsApp ke 01 berapa? 016 274 5769. Okay, so qualitative research, interview analysis and Nvivo 11 exploration. So buku ini, maaf, ianya dalam English, fully English, tetapi English yang sangat mudah difahami. Saya self-publish, saya buat buku English yang mudah, bukan yang formal macam standard buku. It's not, but it's lengkap dengan reference yang daripada semua author yang ternama, tersohor dalam bidang kualitatif. Okay, so the book is RM50. Not tak termasuk postage kalau you datang walk in RM50. That is the book. So kita juga dalam proses, sebab banyak sangat permintaan, saya dalam proses, tim saya dalam proses nak translate buku ini ke dalam bahasa Melayu. InsyaAllah doakan paling cepat April atau paling lambat Mei kita akan keluarkan buku dalam versi Melayu. Tetapi dalam versi Melayu tu tidak adalah Nvivo exploration, dia lebih kepada qualitative research, interview analysis, dan mungkin saya akan buat penambahan sikit, tapi core interpartinya adalah daripada buku ini. Okay, tidak termasuk Nvivo. Kemudian kepada sesiapa yang nak lebih faham apa itu kualitatif, macam mana viewpoint kualitatif, okay, boleh dapatkan DVD ini. Dalam DVD ini DVD ni adalah untuk saya punya klinik selama sepanjang 1 hari. So kita ada 3 pieces of DVD, 3 keping. Okay, part 1, part 2, part 3. Actually 3 keping lah, 3 keping merangkumi 6 jam tu. Apa yang dibincangkan dalam kelas 1 hari tu ialah first stage is about understanding of qualitative research. Okay, research paradigm, philosophical stand, how to differentiate between quanti and qualitative viewpoint. So at the end of bila baca ataupun you tengok DVD tu, you akan faham apa beza quanti dengan quali, how you can do mixed method, what is research logic to differentiate the process of inductive and deductive. That is the first stage of the first module yang kita cover. Yang kedua adalah saya akan bincangkan in brief 6 research approach. Okay, choosing between 6 research approach. DVD ni dalam English, fully English. I'm sorry, it's fully English. So we have apa dalam tu. Okay, sebab kadang-kadang orang tak sure yang mana approach yang sesuai. So saya bagi brief explanation, so you boleh differentiate yang mana yang sesuai, yang you boleh guna pakai. So lepas tu kalau you rasa you dah faham, you pergi baca sendiri lebih detail approach yang you pilih dan rasa sesuai. So apa yang kita cover dalam tu adalah survey research, ethnography, action research, grounded theory, case study dan phenomenology. 6 research approach yang biasa orang guna dalam kualitatif ataupun mixed method. Dan part modul ketiga yang penting juga adalah qualitative data analysis, is including how to prepare interview question, what is unstructured interview, what is semi-structured, how to write interview transcript, how to do content analysis. General analysis for qualitative, paling simple adalah content analysis. Okay, and also including the 5 analytical strategy, data display yang saya sebut tadi, and what is triangulation, and how to accomplish validity, reliability and generalizability in your research. Okay, sangat padat. Kalau pergi kelas tu memang berasak kepala. So kalau you have the DVD, is much good to you. So now, because I know the value is very expensive, sangat valuable DVD ni, you boleh tengok banyak kali, you can watch over and over again. The price is RM230,
for 6 hours RM230. Tetapi hari ini untuk promo hari ini saja, lepas ni kita dah tak ada bagi dah. Hari ini sekiranya anda bayar sebelum pukul 6 petang hari ini, harganya adalah RM190 saja. Untuk hari ini saja sampai pukul 6 petang. Selepas tu harga akan kembali kepada normal, RM230. It is content of 6 hours, 3 DVD of 1 day. Okay, itu apa yang saya sebutkan tadi. Nanti mungkin kita akan promo jugalah di Facebook, tapi kita belum lagi promokan DVD ni secara formal. Okay, so thank you for having me dalam anda memberikan masa untuk bersama saya pagi ni. So anyway, I wish you best of luck for your undertake research journey. Semoga Allah merahmati kita semua, anda dan saya. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.